Belai hambai mo phungkasang dodor jorao norok phaima baginai kok to belai nangmani kok sengkha ang chaithoknai ang jesuk mansak nini mo kok sengmani no lukurok no bahike jai jai ke saimannai ba srai ke sainani ang chaithoknai Tipra Mothani imang entire sini indigenous people Orani son of the soil sini bororokni bini survival tai existence ni chobawono sung khorang tisawi tongo a choba ba sanmung no tuine je choba a choba ni asol ba main leader angkha sini soyong sini habubugra sini ras poribar ni royal sion hunjago Bobogra Pradul Bikram Kishore Manikya Debbarma. Bini logio onek stalwart leaders tongo. Thangnai sal logo sung bibino dalbidal political party o sung Wngnai ba khlailekya. Abono sabino tini Tipra Motha ba kaisa one nest ba kaisa common platform ba kaisa rajnitik thansani maribo tubine Bobogra dabu tui duli tong. Ko o party ni je naimung no je sanmung no sini lukurok kaham no respond dui tongo karon sung saimano sini o hawo sini bororok khorok ti sawi tongnani gangke sini ha entire Tripura je sini ha hanpano bibino ঐতিহাসিক karone political situation change mani karone Author Indian by March Armani Yaglo, Tipra Haste, 1949 ni Yaglo. India side not a lapung money pore. India obibokta tongfru, author Bharatbharsho obibokta side not a lap money somoyo. Purbo Pakistan, Tabuni Bangladesh, Tai Hindustan, E Porshitio Basai Fainino. Apuro jotono India freedom bagi fight lagya Bangladesh ni hani borok bo huntung Pakistan tonai pan huntung borok Ingres ni bridal lorai klana sign do lapungka ar sini borok ni betterment ni bagi nei sini ras poribal ni borok অর্থাৎ sini rajani dau প্রথমন rajani bini nana Kanchan Prabha Devi once kaje India by no Mars hake sini boroni kahamungnai all round developing nai sini সমস্ত কিছু সুরক্ষিত তংনাই ও নাইসিং তুইনাও जों भारतबर्ष ও চিনি বড় তিনি ইন্ডিয়াননি বড়ক হিসাবে जों ক্লেম খাইমান বনি পরিবর্তেও যেভাবে গ্রোস ইনফ্লাক্স সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যও যে বড় ফাতানি বড়ক ফাইকা বিশেষ করে বাংলাদেশ আর্টসওয়েল পাকিস্তান নাও বাংলাদেশ অরনি বড় এমন ভাবে ফাইকা ফাইমানি ইয়াগুলো এমন ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যনি পলিটিক্যাল scenario no change khlaikia or demographic no change khlaikia o hawa je sung tini minority thangka ka minority thamani yagulo sini lama tai krike sini hawa sung separate state a ha tongmani emin je chikon tebu chikon ke sini boren bagi sung separate state ba statehood sanan bagi sung dabu compelling kha it's a compelling mani belai khano sung kha wo sung accept claim এখন admit claim এখন আছে তাই কোন অপশন সিগরি খাজে চিনে হানো जों তানিনে আরেকটা নিউ স্টেট খাইনে নিউ হানি বিসং হা তেকাইসা কটালকে ইন্ডিয়ান নি যে কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক তংইনে সেপারেট স্টেট বাই স্টেট হুড সানানি বাদ দং গা জাগাও চিনি বুবু গ্রাবো হাইনো বো রিয়ালাইজ খাইকা পাবলিক নি ডিমান্ড পাবলিক নি ক্রাই পাবলিক নি ভয়েস নো বো accept খাইনে বাদ দং eventually गाबुन बागी बताबुक हाल रं फाइका जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कन्सेप्ट दुइने खरां टिसाउनि स्लोगान टिसाइनि दाबु स्टेटहुड डिमांड खाइतों के ई जे लॉन्ग प्रोसेस ओ डिमांडे शॉर्ट टाइम मानि मनो लॉन्ग टाइम मानि मनो के इंडियन नि पॉलिटिकल जे सिस्टेमो जों स्ट्रॉन्ग वॉइस टिसेमा हांके और सिनि स्ट्रॉन्ग वॉइस नि बिसिं तिनाय इंडिया ओ जे पॉलिटिकल पार्टी जे पावर जरा तंगनाय
अर्थात पार्टी इन पावर एट सेंटर ओ पार्टी नो जों कन्विन्स खालामबाय आंखे ओ डिमान्ड मानने आबो अनेक हार्ड अनेक कठिन आबुनि बागिनाय ओ जे मुभमेंट नो जों जतदिन चिनि ओ इमां फुलफिलिंग आसाक ओ डिमान्ड नो जों यागो तुइमाय आसाक बा सक्सेसफुल खालामबाय आसाक जों दाउ चावा मा खेनाय डेमोक्रेटिक मुभमेंट सिस्टेमेटिक मुभमेंट ऑफ खेने थांगांके सिनी पार्टी नि स्ट्रक्चर पार्टी नि जे सिस्टेम पार्टी नि जे डिसिप्लिन आबो बेलाय खान इम्पोर्टेंट बुबुग्रा टेबो सिनी बिसिंगो ट्रांसपेरेंसी टेबो कॉर्डियल्स मैनर नि बिसिंग तुइनाय ओ पार्टी नो बुसकांगो मूव खालामनाय ओ पार्टी नो तिदुलानि टेबो रोंगा नांनाय এই অর্থ আবন দা বুবুগ্রানি টি দুমনি চাই আপনি কগে जों যতन कोऑपरेट खालायदों जों जे कोऑपरेट खालायदों मनि आबो टेबो डेमोक्रेसी नि एनवायरनमेंट डेमोक्रेसी नि मैनर टेबो सुइटेबल मैनर जों हालक काहामनि बिसिंतै पलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नि बिसिंतै ख्रक्सा लीडर नि बिसिंगो जे कॉन्फिडेंट नि बिसिंतै जे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन खालायनाय पार्टी पलिसी नानानि बेपारो ठीक जाय जायखे नाविने बुसकांगो मुभमेंट मा खायनाय आबोनो एनश्योर खालायनाय जे सिनि बिसिंगो इंटेक्टनेस बा यूनिटी बुसकांगो तनिनाय बुबुग्रा नि इमां माने सिनि पब्लिक नि इमां जे पब्लिक नि इमां नो फुलफिल खायनाय निके अचीवमेंट तुमनानी हिंगांके बोतिके सिनी जत ऑल रैंक एंड फाइल क्लब टुगेदर के यूनाइटेडली जों पार्टी नि पॉलिसी सिनी बर'नि बेटारमेंट नि पॉलिसी नो एडाप्ट ना खायने पार्टी एडाप्ट मा खायने काप्तिके तुमुंगनो जों तुई दुलिने जों लीड खायमा हांके तखने पब्लिक बो हैप्पी नाय कारण पॉलिसी वो कुनो त्रुटि तो हांके अब इन लंग रान साल कदुकमा तैनाय चबा खायनायनि जागाव हेम्पार बा हिंडारेंस बाधा प्राप्त होंगे फाइमानो गाबोनो जों जतनो जों जरा ऑल रैंक एंड फाइल्स इन बिसिंगो एटा क्वार्टेल एडमिनिस्ट्रेशन बिसिंगति जों लीडरशिप तंगैनाय जों दलनो काहामके तेबो फुवारतानिवो चिनि जबानो तेबो स्ट्रेंथेन खायतानिवो चिनी माइंड नो चिनी वानशॉट मानो जों तेबो स्ट्रांगली जों कॉन्सेंट्रेट मा खायनाय लाइट थांका 16 तारिख फेब्रुवारी 2023 साल बारी जे साल त्रिपुरा हास्तेनि लुकलि बेलेगनो इम्पोर्टेंट टेकाइस कथा साल नते आ साल नो लाइलेना बागै संबारी साल नो लाइलेना बागै त्रिपुरा मथानि बुखाते बुबु काहाय डिफिकल्टीज नर फेस मा डिफिकल्टीज आसले नाय निदि अरो जे पार्टी तो पावर अर्थात बीजेपी लेड गवर्नमेंट बीजेपी विद आईपीएफटी तो बिनी जे इमां आव पब्लिक नि इमां नसिनि बरनि एक्जिस्टेंट सालबेबल नि सेम डिमांड सेम इशू तिनो 2018 नि सकांगो बा 18 इलेक्शन जरा त्रिपुरा नेशनल इलेक्शन जरा बरकनि कॉन्फिडेंट बरनि सपोर्ट मामनि अंडर द लीडरशिप ऑफ द लेट IPFT leaders NC Debbarma public rock sini author chini indigenous population boro rock Tipra rock but standard soil rock touching okong kok phaike je o separate state by state magazine te kono lama kre abun bagi support khaikya je party in power BJP bobo electoral alliance khangke sini demand onekta সহজ নাই বা সিনি ডিমান্ড মানানি বাগিনে রুট ঠিক দं কিন্তু বরনি যে ডিসিশন ও ডিসিশन का ब्लंडर इन द सेंस जे बर 9टा सीट इलेक्टोरल अलायंस का बीजेपी बाय এই পরে 9টা सीट अंफानो बर सिन कन्स्टिट्यूशनल डिमांड टुबि मा हंके ऑन डेट केस तिनिबो आईपीएफटी त्रिपुराजो तंकमो किंतु ए जे 5 বছর जे पीस एंड डेवलपमेंट ताई सिनी इंडिजिनियस पीपल नि ऑन द अदर हैंड इंडिजिनियस पीपल नि जे आईपीएफटी नि जे सानमानि माने त्रिपुरा सारि जे सानमु जे स्टेटहुड बा कन्स्टिट्यूशनल डिमांड
আবরক যদি রিমা হাঙ্কে হ্যাঁ ত্রিপুরা রাজ্য তিনি বিজেপি আইপিএফ তিনি সরকার কুবিনো ও 5 বছর গুড গভর্নেন্স বা পাবলিক নি ওয়েলফেয়ার नि बागिने अनेक सामु खालायके हानि पाब्लिक गसिमान कमो एडमिट खालायकमो कि এই যে পরিস্থিতি ও বাঁচাইনাই বরনি যে ভায়োলেন্স পলিটিক্যাল যেভাবে হ্যাটার পলিটিক্স খালাইকা একদিকে রিলিজিয়ান তিনাই হিন্দু মুসলমাননি বিসিংতে খুব গখলায়ো খ্রিস্টানি ব্যাপার কক সাবো অমর বিভিন্ন কিছু বড়ক ইন্ডিয়ানি যে ফেভারিক বা ইন্ডিয়ানি যে টামনাই বিনি যে কনস্টিটিউশন যেটা সলিডারিটি আরো আগার মানে বড় নুগুইত অর্থাৎ বড়ক যে ফ্রিডম অফ স্পিচ হ্যাঁ নিনি বড়ক নি যে অধিকার ও জায়গাও কনস্টিটিউশন ইটসেলফ আন্ডার থ্রেট অফ বিজেপি নি রুল অবর থেকে বড় রেহেমানানি বাগিনো অনেক স্ট্রাগল মা খাইকা অনেক বড় সাপার খাইকা বুড়ি বুসাবো সাপার রংখা ইউ ড্রপহাইনে চাকরিনি বাগে যে কত টল প্রমিস রমানি বিজেপি রক অর্থাৎ বনি ভিজন ডকুমেন্ট নি কক 2018 জেনারেল ইলেকশন এই সমস্ত টোটালিটি ন ওয়ানসুকিনে বড় রক নাইকা যে বিজেপি নি অহাপ বিজেপি নি সরকার বা বিজেপি হাফাঙ্গ ফাইমানি ইয়াগুলো পাবলিক নি ওয়েলফেয়ার বা প্রু পাবলিক যে গভর্নমেন্ট ইংলিয়া আবনো বড় রক বেশি খাও দুইনাই টাকলাই বিজেপি যে আইপিএফটি গভর্নমেন্ট চেঞ্জ খানেন বাগিনাই একদিকে মেন্টালি প্রিপেয়ারনেস এবং আবার কেন বড় নিজে সেন্টিমেন্ট সুনুখা গে এই জায়গাও ফাইনাই বিজেপি হাই হাফাঙ্গ তংনাই সরকার অপরদিকে 25 বছর তংনাই সিপিএম অর্থাৎ সিপিএম লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট 25 বছর তংইনাই তিনি অপোজিশন লিডার বড় এই জায়গাও বাঁচাইনাই একদিকে বিজেপি আইপিএফটি অপরদিকে সিপিএম তাই কংগ্রেস নি অ্যালায়েন্স বা বনি সিট শেয়ারিং নি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাঁচাউইনাই ত্রিপুরা মঠা সাইসুং ফাইট খানাবো অনেক কঠিন অনেক হার্ড কে সেই জায়গাও বাঁচাইনে তিনি বুবুগ্রানি সাইট বুংবা অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরা মঠা 42 সিট আউট অফ 60 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি অর্থাৎ 60 সিট 42টা অর্থাৎ 42 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি ওসং অবনো ফার্স্ট এবার ইন্ডিয়ান ত্রিপুরানি পলিটিক্স অর্থাৎ একটা রিজনাল পার্টি ব সাইজুং সাকাইসাকে और 60 सीट 42 सीट कैंडिडेट सेटअप खालायनाय फाइट खालायमानि इतिहास कैसा तैरि ओंखा बुबुग्रानि साइट बुंबाय अब दाबु त्रिपुरा राज्योनि बर' कमन नुखा गावरो जों बेलेकनो सिनि बिथिङाव हुप जों दङ जे स्टेटहुडनि डिमान्ड तुबैनाय जे सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड तुबैनाय ताय अर हानि बायाबसारि हालकनो तेसा टेबल स्ट्रेंथेन खायनायनि बा एनश्योर खायनायनि एकदिके इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन जे आन्डार थ्रेट हिन सामनि आबनो तेसा निनि कन्स्टिट्यूशन अजागो पुनरुद्धार खायनायनि अर्थात संविधान रक्षा खायनायनि अ जागाव बासायने सिनि बुबुग्रा कग्रखा सिनि हास्तेनि बरकनो बा त्रिपुरा सा हमतो वानसा थ्रुकसा मुगलिसा त्रिपुरानि जत बरकनो अ पॉइंट बासावैने अ कग्रुमानो हास्टेन बरंनो रुइनाय म जे चंगमारी जे 16 तारिखो जों बतालायखा गा पाब्लिक रक त्रिक ग्रेजुअली आगे तो बुबुग्रानो और जगह साका जे विभिन्न नेशनल पार्टी नि लीडर्स रक जे ब निनी सांप्रदायिक आभाय रक आखा खलायखा बुबुग्रानो बनो टकमारा नायखा बनो आज सिल नायखा जे ब कायसा हाटार पलिटिक्स खायनायो अर्थात 70% सिमी नायो अन्य कोनो बर निबागी नाया ब सांप्रदायिक आकक न बरं थानिओ मेसेज ना नायो बीजेपी नि लीडर्स सकबो कांग्रेस नि लीडर्स सकबो सीपीएम नि लीडर्स सकबो किन्तु बुबुग्रा आ जागाव ताबुक काहाम कानो बुझुइनाय एवं बिनि जे वानसुकमा जे कुवार जे कतर अबसों फुनुक बांखा
এবং অন্যান্য কমিউনিটির বরক বুচিনানি সুযোগ মানকা বা বুচিউই মানকা আবনি কারণে নচিনি বুবুগ্রা ন ফিট খাইনে কনফিডেন্ট tubu winai tabu wanji bosongni borok bahaino tipra mothao join khlaigya tabu thruksa bosong borok bahaino join khlaigya tabu muglisa robo join khlaigya hindustani nini all segment of population ni poritrata kimo masiha abo bubugra dab katal ke haste ni borok no the history speak itself tipra ni itihas chao kok chao abono dao promanane sujug manka amane bubukra ni sei 100 ni bangsh ba sing raja rajuk ni sing bororok raja kuno dromoni birudiya kuno jatini birudiya abo sini itihas kok chao abo haina hai jara bubukra no sampradayik ni sanai rok bo communal hini sanai rok aborok ni thanibo simple utori reka bubukra ka tabuk abono যে বরবুবুগ্রা যতবাইনো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বিনি থানি ব নম অ্যাকসেপ্টেড ব আবো দাবু প্রমাণ খাত অবস্কাংনি বা অথিনি দাব অনগোয়িং ইজ এ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ন অর্থাৎ ইলেকশন বিসিংতি ন কা বুবুগ্রা টিকেট দি রেখা সামনে রেখা ব মুগলি না বোরখা ব নিনি হিন্দুস্তানি নব রি ফুনুকা ব মুসলমান ব রি ফুনুকা মুসলিম কমিউনিটি নব তাই ওয়ান যে হিন্দু বনম কেন্দ্রেচার ফুনুকা বন একমাত্র যে তাবু কাতালকে ত্রিপুরাজনী একটা মাসিহা বা পরিত্রাতা হিসাবে পলিটিক্যাল ফিলো কাইসা রাজবংশনী রাজপুত্র অর্থাৎ রয়্যাল সিয়ন সিনি হাস্তিনি যদিও ডেমোক্রেসিও আবনি স্টান করে হাওবার সিন্তর সিং ইতিহাসে নুগু হেমবা সিরসিতিনি যে উঙ্ক পরিবারনি খরকসা সুদক্ষ বরক দাগব তাবুক জরাবা जों কোনো নুগিয়াখো যেটা কোনো কমিউনিটিনি বিরুদ্ধে হার মাংনাই কোনো বড়নি হার মাংনাই গে আবাকে কাইসা বিনি ক্যাপাবিলিটি যা বিনি যে উনকনো পাবলিক থানিব মেসেজ রিমানকা বা আপলিকেন সামু খ্লাইমানি সুংনুগো আবন বাকি সিনি কনফিডেন্ট দাগবো বিনি উপরে বিনি থানিব সুং দং স্যার গ্রেটার ত্রিপুরালিন ডিমান্ডিং ত্রিপুরা মথানি কয়েকটা ক্যারেক্টার নুখা বংনি স্পিসিও হানসা তাই স্যাক্রিফাইস নি কক বরক মোটামুটি প্রত্যেকবার বড় সারান চাইতকা স্যাক্রিফাইস বাই হানসা অব বুসুক জরাতেই অ্যাডজাস্ট খানা যে ইলেকশন সিলেকশন খাই ইলেকশন ক্যান্ডিডেট সিলেকশন খাইতে নিব দিস ফর দিস ইয়ার 2023 সালমারি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন দে আর দুইটা নেচার বা ক্যারেক্টার অব আংকক মা সানাই অনেক বড় এক্সপেক্টেশন খাইও লিডার লাইক রাজেশ্বর দেববর্মা ওয়ান অফ দি স্টলওয়ার্ড লিডার হনি বড় হয়তো বা খাইনে বা এক্সপিরিয়েন্স লিডার এট প্রেজেন্ট এরেনা পলিটিক্যাল এরেনা দাবুন রাজনীতিকনি যুগ রাজেশ্বর খরকসা ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার পলিটিক্যাল প্লেয়ার বা সিনিয়র ওয়ান অফ দি সিনিয়র মোস্ট बो खरकसा के डेफिनेटली बहाय लीडर्स तो बाहाय के कैंडिडेट नि लिस्ट ने आउडंग थांग बारिया अब कगरक बरंग थानिओ बार क्वेश्चन सिस्टिंग का इंटेलेक्सिया ग्रुप्स बो फाइका सिविल सोसाइटी नि ग्रुप बो फाइका विभिन्न पॉलिटिकल जरा एक्सपीरियंस बा वानसना करिंग रक आबाय के बखाओ उंगका का जरा आनुन नुंगना मुसुनाय एसेंबली कक सानने बा 30% वे कक सानाय বরং থানুও নিশ্চয় তাবুক জরাব খা লুমুই দङ বা খা আনো হামজানাই স্পেশালি আনো হামজায়ারবো দङ आं बुरमा बास एमाने बाका तांथोजनाय दङ गोबां ख्रिस्टान बर'फोरनिस दङ हाय खायसे कुछ ससियेल मिडिया रनगो आनो सीट सान हाय आनो कवर सीटनि बागै हाय हेनि फुनगो राजेश्वर देबरमा मुख्रा हायसे बास बाहरनाय अरवाइसा ओंनाय ब आपति के खाका माने राजेश्वरने डिफेम खायनेनि पलिटिकली भाबे আপনি একটা স্মল গ্রুপ দং টিবার হাসতেও হয়তো বরং থানি খুশি মানো বা লার্জার সেকশন বরং নাই যে রাজেশ্বর দেবরাম বাসা খুবই কাহামগান হনি নাই আসলে আবু ক গিয়া ইন্ডিয়ানি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিও বুট বাসা কাঙ্কানে শেষ কগি বইয়া পার্টিনি ইউনিটি সে সবচেয়ে বড় কক পার্টিনি ঠানসা সে সবচেয়ে বড় কক পার্টিনি বিজন সাকসেসফুল খানি আবস আসল কক পার্টিনি বিজন তাওবা और पार्टी तो सिस्टम तो पब्लिक मैंडेट पब्लिक नहीं अर्थात टिपुरा हास्तिनी लुकुरगनी
bini sanmung bini naimung no successful khaina abose sobse major sobse prime duty sini ang Rajeshwar Devna budbasana ni abo prime duty ani abo ani prime issue ya ha sobse ani boro issue kha sini borok ni existence survival ni fight khlaini ni o chobano continuation khaina ni continuation khlainai jedin porjonto sini demand mai asak abo khaina ni কিন্তু অ জায়গা কক সারাই দङ যে কোনো ইস্যু যে কোনো ডিসিশন ইস্যু ন সলভ খাইনি বা যে কোনো সিচুয়েশন ন ওয়ান সুকিনে ডিসিশন লানানি আ জায়গা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় পার্টি তাবুক জড়াবো এজ অফ টুডে এজ অফ নাও জাবুক জড়াতে সিনি পার্টি কাহামনে চলি দङ जों दाबो स्कमार गानाय बुबुग्रा वानस काप बुरि रकने একটা স্পেস রানি দরকার सिक्ला चलानो स्पेस रान दरकार सिनि फ्यूचर जेनारेशन नि बागै नाय कारण आज आरो रोजाकनाय यांग लीडर बा यांग ब्रिगेड जे टाकलाय इलेक्शन बतलायनाय बर्न जों काहामका मनिटर खायनायनि बरक ब सिस्टेमो तंगनानि आबोस दाबु सिनि सबसे पार्टिओ वानसुकनान दरकार सिनि कन्फिडेंट दङ जे ताबनि यांगस्टार जारा एसेम्बली ओ स्कोप माने र बर जिडि फाइकांके पार्टिनि लाइनो तंगैनाय corruption free in all respect ang sana thango in all respect the corruption free ke tonginai good leaders example set khainini jago bubugrani je imang tiprasani imang no one sugine borok leadership tonginai after becoming MLA mane pore legislator hisabe কাহামকে রাইট প্লেস এড্রেস খাইনাই পার্টিনি ওয়েলফেয়ার অর্থাৎ সিনি সোসাইটিনি ওয়েলফেয়ার সিনি কমিউনিটিনি ওয়েলফেয়ার সিনি নেশননি ওয়েলফেয়ার আবনো নাইনে বরক যাবো পারফরমেন্স মা খাইনাই কেসিনি অবভিয়াসলি বন ভেরি কনফিডেন্ট দङ বুবুগ্রাও কনফিডেন্ট দङ বরক খাইনাই গর বারবার অকক সাথে খাই ফিরু যে রাজেশ্বর দেবরমা কোনো দিনও সিটনি বাগै খারিয়া আং নাयो সিস্টেম তেও কাহামুং থং আবসং নাयो দ্যাট ইজ দ্য অনলি ড্রিমস and willing ani je mane best ani je sanmung ba naimung kha party karon paso otito chini onek political party huchut chakasung abono barbar deputation ni kirbo dabo abai jano tai yati sini Tipra Motha ni party lama thangi accident ni atui abono tuina ni bagi chung dabu jotono ma saituk lainai बुबुग्रा सिमी चाइटुं को नाया बबा आ जागो एक्सीडेंट टांगथों आं बारो एक्सीडेंट निया तुई सिनि बिसं कलेक्टिवनेस टेबो काहाम के सिना बापना ने बिसं तिसं अब मथानो अदा थानजानि मारिनि पार्टीनो मथानो जों तिप्रा मथा पार्टीनो बुसकांगो जों ति दुना नांनाय ति खंना नांनाय सिनि बरंनि इमां नो मुख थांखायनायनि बागैनाय ओ जागो जेहेतु कैंडिडेट सिलेक्शन नि कक फाइकेबा फाइनाल एडिसी इलेक्शन तुमुंग नो सारनो सिलेक्शन खाइकांकाय निनी पार्टी निनी आंसर काम दो पार्टी नि सिनी अकरा बोलते पार्टी न अकरा दाबुक तो बुबुग्रा नाइखे अब तो आं तो दिनाय खलायगला आनी as much my capacity आं पार्टी नि काहने बागे सामुं तानन साइटकनाय गुड डिलीवर खानिन साइटकनाय अब तो बुबुग्रानी थानी न सब किसु ब नाइखांके आं माटन नखनाय ब माटन नख आज माने तामाने पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी रहैना नाया पार्टी न आनी सामुखाय नाके पार्टी लाइन आं खायनाय अब खानी फाइनल डिसिजन किन्तु अ जागाव सिनि बिसिङाव तेबो सिस्टेम टी जों चलिनायनि बेपाराव जों एनश्योर माखाने पार्टी न most relevant and burning issue counting ni date ka फाइनल 2 तारिख मार्च 2023 साल में जेहेतु टिप्रा मठनि पार्टी बो ओ इलेक्शन पार्ट न हकाबा सिपाही जोला साउथ त्रिपुरा नॉर्थ त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा डोलाई त्रिपुरा खुवाई डिस्ट्रिक्ट उनकोटी डिस्ट्रिक्ट गुमटी डिस्ट्रिक्ट ओ जगह जत जगह कैंडिडेट न रेखा अब
Success result bahayno result bahayeng. angoro kok cheke sapino kok payment sekang ni point kisuta phainai kisuta gap haima tongo abon ang sanamu sungo je sini je candidature setup khlaiban thanigo bubugra wansukin khlaikya jorok jotono siu je amukroksa one of them nai কিন্তু বুবুগ্রানি ডিসিশন না আং কোনো সময় এগেন্স্ট या आं एक्सेप्ट खालायो যদিও एसेंबली थांनाय कक साननि राइट अ ताकलाइब उसको मानना आपति के आं थाकामानि इवेंट कन्स्टिट्युएंसी बो बुबुग्रानो साजाकनो तंगमानि किन्तु इवेंचुअली बा इन 11 आवर फाइनाय वानसका बबो निजो बासली आंगो बासली अ अवस्था फाइनाय ताबुक सुदु चिनि वानसक मांखा दलनि बैटारमानि बागिनाय जों उइनेटरलि जों सांमा खायनाय ताबुक जे इलेक्शन जे रिसेंट जे कंक्लूडेड जे इलेक्शन अर्थात 16 फेब्रुआरी वो सिनि जनरल इलेक्शन नंखा साइट विधानसभानि इलेक्शन कमप्लीट नंखा अलमोस्ट पीस एंड फेयर नो इलेक्शन नंखा ताबुक सुदु ईवीएम मेशिन नि जे बंदी बा रिजल्ट वेटिंग ओ जों जतन दङ जतन वानमासिंसा একটা পরিস্থিতি ওটাও বাঁচালাইজাক বুথ দল গভর্নমেন্ট ফাইনাল সাও মেজরিটি মানো একদিকে সিপিএম এলাইট অপরদিকে বিজেপি এলাইট অন দ্য আদার হ্যান্ড সিনি দাবুক থার্ড ফোর্স দাবুক থিমান ত্রিপুরা যে কটালকে বুবুগ্রানি তুইদুলমা বিसिं তৈ ত্রিপুরা মথা কেসিং 60 সিদাবো जों रिबां खमो रिमायंया কিন্তু অনেকটা জায়গা सिं কটাল পার্টি বা সিনি স্ট্রেংথ অনেকটা কম কেসিং আর থাংলিয়া आ परिस्थिति बासे बुबुग्रा खूब वाइसलि नो सिद्धांत नाका डिसिजन नाका जों 42 सीटो जे सिनि कन्टेंडार बा कैंडिडेट दङ तबे जों होपफुल म सिचुएशन बासायनाय पाब्लिक रक जे इलेक्टर जे गणदेवता रक बर निश्चय त्रिपुरा राज्यनि हामक्रायनि बागिनाय अहानि हालक काहामनि बागिनाय डेभलपनि बागिनाय जत all walks of life ni manusung cutting across political line caste creed religion jot boroni kahamni baginai bubugrani je tidun mungno tuinai borok happy ungkhana abong happy ni bising teinai sin androso simbolono joton budro baikana gesing hopeful only 31 seat che chini magic figure gesing Tipra Motha sing tinibo hopeful je 31 seat abo Wngnai तार माने गवर्नमेंट फॉर्म खाइनाय बुबु अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज हाइनेस महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर देबबर्मा अब आनसिनी खाओ पुतु दङ पाब्लिक रो निचय कारण अलरेडी अन्य पॉलिटिकल पार्टी जारा ताकलायो इलेक्शन बटलायनाय बरनो टेस्ट खाके बररो अलरेडी टेस्टेड सीपीएम नो 25 इयर्स 5 consecutive terms रखा 25 বছর একটা না অর্থাৎ 5 টাইমস বরনো ইলেকশন তো বোকা আবু টেস্টেড এরপরে আগেও কংগ্রেস ইউজিএস টেস্টেড এর আগে 10 ইয়ার্স সিপিএম নিব টেস্টেড এর আগে কংগ্রেস ইন টেস্টেড আবুন পরে চলু পাল্টা স্লোগান রবিনাই 2018 ফাইকা বরনি বুখাও তো কাহামো নাই বলি চেঞ্জ খাইনে একটা কিছু হানি বাই কাহামংতং লুকুনি কাহামংতং অবন বাগিন চেঞ্জ টু যে কংগ্রেস नायख्या सीपीएम नायमन परे बीजेपी को सकृसिना हावो बीजेपी नो डाबल इंजिन सरकार ओंखांगे त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सन हामनो 10,323 रनि हामक्रायंगानो फैमिलिनि चाकरी बनि एमन अवस्थाव के जतनो वानसुगिनाय 2018 नो जे चलो पाल्टे स्लोगान रई दिल्ली बो मोदी सरकार त्रिपुरा बो मोदी सरकार अर्थात बीजेपी सरकार गठन ओंखांगे सिनी डाबल इंजिन गवर्नमेंट और फैकेंगे सबका साथ सबके विकास हंगांगे सबका विश्वास बंगनाय हंगांगे काजिनो अ बीजेपी नो रई नालेन हने रई तुमान परे तेबो जंजाल आसेमनो क हास्टेव काजी ई समस्त एक्सपीरियंस रो पब्लिक रो बुटार गणदेवतार ताई लामा करी खेबली बुबुग्रानो साबुर खेनाने लामा सारा आबन बागि सिनी होपफुल जोंबो आबनो सिनी मूड सिनी लाइन ऑफ थिंकिंग बापतिनो जे once जों जदि अपॉर्चुनिटी सियागो सफायखांके उसको रखांके प्रिविलेज रखांके बुबुग्रानि ताइतुमुं तैनाय जों गवर्नमेंट फॉर्म खाइनायनि उसको माहांके
जों दा बेस्ट जों अरो गुड गवर्नेंस बरं थानिव उपहार होननि बा डेलिभारेशन खायननि आबो जों सायथंनाय का आबोनो इमां तीनो जों ताकलाय बुबुग्रानि सायथंबाय अ 2023 अर्थात 2023 इलेक्शन जों कन्टेस्ट खालायो बा जों मो इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा स्टेट असेंबली अ बैटल पॉलिटिकल बैटल इलेक्टोरल बैटल जों पार्टिसिपेट खालायो जों होपफुल सिनी आम जनतारक सिनी गणदेवतारक डेफिनेटली ताकलाय सिनी हास्टेड कहानी बागिनाय सिनी बुबुग्रान प्रति फेथ नारगिनाय कॉन्फिडेंस नारगिनाय जे पाइनएप्पल अर्थात आनारस एबा आमतुई सिम्बल बुट दुइनो खलायकेना आर जुदि रियली आंका तो जों सानन काउक्रे अब तो इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द पब्लिक और इलेक्टर्स बरक जुदि सिनी त्रिपुरा मथानि प्रति कॉन्फिडेंस करे अननो तुई फैकेंगा अब तो पब्लिक डिसीजन से सिनी डिसीजन या बस सिनी इमां जों जेबाबे वानसक मन अब फुलफिल खालायमांलाक आसक जोंनाय बाट जतदिन पर्यन्त सिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माया स्टेट थुट माया एबा त्रिपुरा सानि हामक्राय अ त्रिपुरा हास्टेनि बर हामक्राय मा खालायमाय आसक पर्यन्त जों तो आरो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर हिसाबै त्रिपुरा मथा तंनायनो सामुबो तांनायनो सिनी बरकनि हामक्रायनि बागै हास्टेन हामक्रायनि बागै जों उनिटेलिनो बुबुग्रानि सायथमुंगो बुबुग्रा बेसों तांनाय जेहेतु त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी तो हुफानो एडीसी टीटी एडीसी नि गवर्नमेंट ताबु त्रिपुरा मथा त्रिपुरा हास्टेनि जनरल इलेक्शन नो त्रिपुरा मथा तुमुनो कैसा इम्पोर्टेंट फैक्टर नि बसाय मालिया के अब टीटी एडीसी नि हापांगो उसुगारते एफेक्ट निनो ताम सारान संसा खादि जों अरो साइसुं फाइट खालायो कोनो गुबुन पार्टी रक बरक साक कॉन्फिडेंट करे आउन बागै बरक बीजेपी इनका आईपीएफ दी एकदम आईपीएफ दिक्कत करिया तारपरे आईपीएफ दिबो नारगिने बरक अलायंस मा खालाया हां ऑन द अदर हैंड सीपीएम हाय दल कांग्रेस बाय सीपीएम माने सापिनेवले हायनुबले अ हास्टेव सुनुका सीपीएम बाय कांग्रेस एकदम चिरशत्रु किंतु ताकलाय इलेक्शन बरक कासाकासी फाइने थानजाके लड़ाई मा खालाया এই যে পরিস্থিতি বাঁচা যাক বড় আপনি বিরুদ্ধে লড়াই খাইনে থাকতে নিব जों যদি তুমুংনো গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইনে নাম্বার বা মেজিক ফিগার ফায়াফানো जों अरो अपोजिशन लिडार बा अपोजिशननि जे रुल आबो सिनि यागनो फाइने सिनि खावो जों दं तबे चिनि अबनो विश्वास दङ जे बररक सुनो अ हानो रुल खाइने से बनि मैंडेट दोनाय आबो सिनि विश्वास दं अब तो गणदेवतानि प्रति सिनि विश्वास दं इनका आव परिस्थिति बाचायनाय सिनी एडीसी जे हापांग कुनु प्रॉब्लेम अंगलाक सिनी बररक नि माइंड सेटअप बा माइंड मेकअप खालायना जाक सिनी एक्जिस्टेंस लड़ाइनि बागैसो त्रिपुरा मथा नट ओनली फॉर निनी गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेनि तो बररक दाबुरिया हंगे जों निले एडीसी पावर फायदे मागंबा बा आम जनता जनार्दन दङ तो 2021 फाइनाय बुबुग्रानि साइट मुंबाई त्रिपुरा मथानो एडीसी हापांग आसुदु काजिनो आ मैंडेट नो जों रेसपेक्ट करनाय आ बरनि सपोर्ट नो जों रेसपेक्ट करनाय बुसकांगो जों बाहायके तेव एडीसी नो जों नायथो क्लाइमान जे स्मॉल पावर बिसिंते आर हास्टेव जुदि पावर फाइगांगा तो कक्सि करिखा सिन एडीसी बाहायके खुमबागान हाय नायथकनो आबो सुदु बरक आ बुफुरो जोंनो बुफुरो मकल फाइनो आबो सिमिनसि आन जरा नायसिंगि दंसि आंला बाहायके खावस दंगि मानाव जे खुमबागान जेबाबो नायथकनाय आवाकेनो सुमु नायथकनाय सिन एडीसी हापांनो सुदु एडीसी हापांग सिमिया दायित्वमा हंके हास्टेनो जसों एटा मॉडल स्टेट one of the best state in the country निनी इंडिया नि एक राज्य हिसाबै जों बुसकांगो तालां थांनानै बागै सायथकनाय सीपीआईएम नि बुखातै साख्लायनो रजाखा बरदि चीफ मिनिस्टर नि प्रोजेक्ट नखा बरम गनान केन्द्र चौधरी त्रिपुरा हास्ते सीपीआईएम नि जीएस तुमुं त्रिपुरा मथा संख्या गरिष्ठ मानै हापांगो सोलिनानि नांखे बनि एडमिनिस्ट्रेटिव सामुंगो बर बारजा मानन थांकाके चीफ मिनिस्टर साबंनि त्रिपुरा मथा बुबुग्रानो जों रिक्वेस्ट खायनाय बुबुग्रा तो पदनि बागै लुबिया ही नेवर एवर रन फॉर दी चीफ मिनिस्टरियल पोस्ट परिष्कार बसाय दं दागबो
Bokono power mongar kri bonnayo sini existence fight sini survival ni fight or the sini sanmon greater Tiporland constitutional solution abosi bonnayo. Chief Minister push inside sini thanibo to bubu grabar raja or rajani push সবচেয়ে sini kok এই যে জায়গা বাসা হইনাই sini request sung thaine bubu grano sung naine musung mane sini bukhani kok se abo a kok no sung Tonino bubu grano sing request thaine sini party power phake nung chief minister push na di ni sing request thaine abo kani musung mana ba my personal point of view ani musung mane bonon আর আসুক জাগাবো আর খুরসি তো আর চেয়ার আসুন আমার সঙ্গে যদিও একটা রাজধানী সিট আবইয়া হাইপনো বেটারমেন্ট নিবাগি নাই গভর্নমেন্ট নতে কাহামকে নাই থরনা নিবাগি নাই আ জাগাও বিনি এসেন্সিয়ালিটি বা বিনি নেসেসিটি বেলাই কেন ইম্পর্টেন্ট বিনি প্রেজেন্সি আও বেলাই ইম্পর্টেন্স ও জাগাও কাজিন ব নাইলি হাঙ্কা যে কোনো সামওয়ান ব সিলেক্ট খাইমানো Bini bukhani bisingo tamo song tonga Simon ya ajano bo song abo sung accept claiman nai abo to XYZ no bo song claiman abo election basa nai no claina na abo ko buya tabo sung beli jona basa khable beli joni phataro bo te krokse bung no bo tu imano romni sini bijay rangkhola po tu imano ano phano na kari imano ha ke bini bumano phori imano bini phori imano kabungma borok tonga option je tabo botolai na beli jona no chief minister khaino gapti ko gya अब इंडियन कन्स्टिट्यूशन पारमिट खाइपिरो गे सेई जागाव बासाइनाय जे कोनो खरकसानि बुंनो ब जेटा आ चेयर आसुग्रि मानो आबो चिनि आं जास्ट किसा एक्सटेंड खालायने कक सामानिसे हाइबनो जत किछु निर्भर खायाबो ग्रानि डिसिजन न जों मानायनाय आबो ब काहाम वाइसलि डिसिजन नानाय जों जदि मेजरिटी नाम्बार अफ माखांके अर्थात मेजिक फिगार जों फाइसो बाकांके bini decision is a final decision bini decision no joto borone hamklen decision abone sung definitely accept thaine sir pai thago abone sung mong tongnai kabangma kok salagya jodi no Tipra Motha to mung no Tipra Motha 31 32 33 ta tubui Haphango phaigya angka Tipra sa lokorok no ba hasene lokorok no tongkasang te hamari ni bagai mane walai solai tang thang hita message ko bogna kya saikna Obono Tipra jo culture ng thangka o culture no bagino bubu grat change na yo sini protected motu sini election ni je propaganda ba nini camping go sini platform sing poriskar pabe tai sini manifesto ba vision document specific mention khai tong je change system change ma khainai je democracy o सबसे इम्पोर्टेंट का पीस सारा बरक नि कोनो सानमुं सेक्रे किन्तु किछु बरक डार्टी पॉलिटिक्स खाइमानि कारणे एवरी इलेक्शन प्रिपुल एंड पुशफुल वायलेंस खाइ जेटा पब्लिक नि एगेन्स्ट थांगो इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी हाजार पार्टी तंगै मानो किन्तु हाजार पार्टी न बुद्रु बरक सो पीस एंड ट्रांक्विलिटी हार्मोनी आबनो नाइसिगि नाय and development ke borok ni kahan bagi politics khlai hongke tamu question phai o jaga violence khlaini ni abon bagi bobogra nayo zero violence tang thing obosung nayo sung power of haikangke khraksa violence khlai abui tonani abosung ni party ni motu abosung nainai onek borok prediction khlai je thangne last 2021 edition general election o Tipra Motha party power of haikangkle marke gotana Wngnai wansarok tem kirijago kintu edisu emon kono nojir kori je kubun bosungno attack khlaimani kun bosungno bumani that means good governance peace maintain ka edc area o jeta state o jeta outside of edc o violence sangi to politics o bjp led government somoyo kintu edc ni inside o up the violence gurino hni manu sung ka tabu sung jodi sung Haphango public sung no rakangke sung obono no sobse priority renai emphasize khlaina important renai je public no zero violence phunuginai ekta example set khainani ta glaring instance ba glaring example abo sung
establish khanen bagai bubugra chaitoknai abong sungbo abo chaitoknai kaun bagi no khajini lukuro no asung kobona mo sungo sini public no request khana mo sungo please don't indulge any kinds of any form of violence after results out mani yagulo sung peace and tranquility harmony maintain ma khane abono bubugra ni dreams sini public mo dreams sini imang abono ensure khanen ge sini all warriors rock please don't indulge sini borong thaniwo police in thaniwo sung help ma khane police on the other hand police tongo peace maintain khanen bagene সরকারি ভাবে বর্ণ sung cooperate ma khane যাতে করে কোনো বড়ক নি হার্টিং এতই হার্মিং এতই কোনো ফ্যামিলি নষ্ট এতই কেমনি রাবার বাগান ছকজে এতই কেমনি পুখরি ও বিসর্জে এতই কেমনি মুসু কেমনি পুন ওয়াক টক নাহারি চাজ এতই কে जों गाला सेलिब्रेशन मा खाने अर्थात गाला ओकेशन उत्सव मेजाजे जों पाब्लिक सुनो पावर तुबुके जों जत बरन तुबैने इभेन इलेक्शन समय सिंबाय गोदालैनाय बुट रियाफानोसे जारे बीजेपी फन खायथों जारे सीपीएम फन खायथों बरकनो जों हालक काहामनि बिसंदि बरनो जों इनभाइट खायनाय सिनि जे फेस्टिवल जे ओकेशन जे इलेक्शननि जे जय जय करने जे उत्सव आ उत्सव जों इनभाइट खायनाय बरकनो जों लगे तैनाय जों मा तैनाय अबनो सिनि इमां सिनि जे तामनाय प्रिन्सिपल अबनो जों बरं थानियो जों एस्टाब्लिश खायमा फोरोंनाय अबाके जों तेब थानसा नि आबतेब ब्रड सेन्स वाइट सेन्स जों बरं थानिबो जों फुनुगै मानाय आमने खाजानि जत तिप्रा मथानि वारियर्स ना आं म जरा फाइबा सवैनाय कक सानामु जोंगो निनानि थानिनो पीस नि कगले नों पीस खायनायनि आबो निनि यागो नों पीस खालाय हांकाबोनि बोनि यागो गे नोंबो नायनाय हामदानानै हामिया डेफिनेटली वायलेंस हामिया न काहामंका पीस शांति अनबगै बुबुग्रानि जे चेंज सिस्टम न चेंज खायनायनि आबो आगिबो सीपीएम समय जों वायलेंस नगो ताबुक बीजेपी हाफांनि जराबो जों वायलेंस नगो आबोनो जों जनगणनि थानियो बेलाय खेनो ककबुर खाजे शांति जों अजागाव तुबनाय पीस जों तुबनाय गाबोन बगै सबसे रेसपन्सिबिलिटी जों प्रटेक्ट तिप्रा मथानि वारियर्स जोंनि थानियो आउन बगिनाय कोनो बरगनि कक हामिया मेसेज खुंजो फायनाय आपति सामो हामिया तांनिबो जलिमा बिसिं दैनाय थामसिबाय आपति जों इनवल्व याविनाय बखरक बाय कूल ब्रांड बाय थान्दा बायके जों पीस मेंटेन खाय नारकनानि आबो जों बिसि साइतो नांनाय बुबुग्रा नि मोखां तेबो चिंनाय सिनि तिप्रा मथानि चेबो चिंनाय बरक सुंनो तेबो आगामी दिनो सिनि पार्टी स्ट्रेंथेन खायतेनिबो जत लुकुरक तेबो आगुगै फायनाय आ जागो जों 100 बिसिंग 100 थानसा फुंनानि जागो आबो अनेक हेल्पफुल नाय आबो अनेक सुंनो तामनाय खाकचां मारनाय सिनि तिप्रा मथा तेबो तामनाय वन ऑफ दी थानसा न थानसा आबो जों पुरुपुरि मानाय अर्थात थानसानि मारिबो तेबो ग्राकुक थानसा आबो जों स्रामै माननाय हामबाय।